छेली पालन ट्रेनिंग द्वितीय अध्याय में मुझे समस्त स्वागत करुच्ची। आपण मैंने प्रथम अध्याय को बहुत पसंद करछंती, जहाँ आपण कमेंट रू जानीपारुछि। आगामी दिन में मु ब्रॉयलर कुकुड़ा पालन, बतक पालन, अंडा दिया कुकुड़ा पालन, गाई पालन उपर वीडियो सब अपलोड करने को जाऊँगी। आज आम द्वितीय अध्याय आपण भल छेलीटे किपरि बाछिबे से विषय आलोचना करवा। आउ छेली मानकर बयस केमिति जानिबे से विषय आज आलोचना करवा। आपण मैंने ये वीडियो को अन्य मानक भितर शेयर करंतु, जाफल बहु चाषी एथुर उपकृत हो पारे। मु डॉक्टर अशेष कुमार कर, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर, प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा। आपण मैंने देखुंत यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन ओडिशा। मांस क्षीर एवं रूम बा फाइबर छेली पालन कराए। आपण मैंने समस्ते मांस और क्षीर छेली पालन कथा जानी, मात्र फाइबर छेली पालन करा कथा प्रायतः अधिकांश शुणी नथिबे। आम देशर जम्मू काश्मीर और लद्दाख अंचल रे एक प्रकार छेली मिलती जहाँ ना हूँ चांगठांगी। तार लोमरू पश्मीना शाल तैयारी होता है, जार दाम बजार में 50,000 और एपरिक लक्षे टंकार बिक्री होता है। आउ तुरस्क बा तुर्की देश में गोटे प्रकार छेली मिलती ना हूँ आंगोरा। से आंगोरा छेलीर रूमरू कार्पेट तैयारी होता है, ता सहित स्वेटर एवं टोपी तैयारी होता है। तेणु से देश में लोमपी छेली पालन कराए। आम ओडिशा रे आम साधारणतः मांस छेली पालन कर अल्प किसी लोक मांस और क्षीर छेली पालन करते। कौ प्रजातिर छेली मांस भल आउ कौ प्रजातिर छेली मांस और क्षीर भल ता उपरे मु परवर्ती वीडियो रे आलोचना करी। से विषय में आज आलोचना करूना। छेली पालन सफल होगाक हेले आपन को कम बयस छेली किणवाक पड़ो, आउ सुस्थ निरोग छेली किणवाक पड़ो। बयस कम होती जानवे ना छेलीर बयस केमी जानवे से विषय में आज आलोचना करवा। दुईटी उपाय छेलीर बयस जना जाए। गोटे हूँ सिंहरु, द्वितीयटी हूँ दांतरु। सिंहरु बयस जानाटा सठिक नुहे। आउ जो बेपारी माने छेली बिक्री करती से सिंह दिहरे जो घाई भली होता है बयस सेटा रांपी दे था। तेणु सिंहरु बयस जाना संभव हो न था। गोटे उपाय आप जानीपारे जोटा हूँ दांत देखिक। छेली मानकर 3 प्रकार दांत अच्छी। गोटिकर ना हूँ इनसिजर बा छामु दांत, आउ दुईटी हूँ प्री मोलार आ मोलार जोटा कि कल दांत। मनीष मानकर जो स्वान दांत थाए सेटा छेली मानकर न थाए। छामु दांत बा इनसिजर केवल तल माटी थाए, ऊपर माटी न थाए। से छामु दांतर संख्या हूँ 8टी। से 8टी छामु दांतर उठा अनुसार बयस केते हूँ छेलीर जना पड़े। 1 वर्ष पर्यंत क्षीर दांत थाए। 1 वर्ष रु 1.5 वर्ष भितर प्रथम 2टी छामु दांत उठे, जहाँ कहते सेंट्रल इनसिजर। या देखा हेले आपण वीडियो रे फोटोटी को देखंतु। छेलीर पाटिटी की 2 हाथ में जन लोक खोली एवं तार दांत देखुं। 2 हाथ में पाटी की खोली तल ओठ ऊपर हट को टाणिकी ठीक भाव आम छेलीर दांत देखिपर। जदि 2टी दांत उठी सेंट्रल इनसिजर जहाँ को कहती, ताहले ता बयस वर्षे रु 1.5 वर्ष बोली जना। द्वितीय फोटोटी देखंतु, सेथिरे 2टी फोटो दिखाई। गोटे हूँ 4टी दांत उठी, आ गोटे 6टी दांत उठी। जदि 4टी दांत उठी थाए छेलीर बयस 2 रु 2.5 वर्ष। जदि 6टी दांत उठी थाए छेलीर बयस 3 वर्ष रु 3.5 वर्ष। ता परवर्ती फोटोटी को देखंतु। एथिरे सबुतक 8टी जाक छामु दांत बा इनसिजर दांत उठी जाइछि। तेणु यार बयस हूँ 4 वर्ष रु 4.5 वर्ष। सबु दांत उठी सारला परे छेली की कह जाए फुल माउथ बा पूर्ण मुह वाला छेली। पूर्ण मुह वाला छेली है से तार बयस 4.5 वर्ष पाखापाखि हो जाए। तापर दांत खाइबा बा दांत क्षय आरंभ हुए। तापर जदि 4टी पर दांत क्षय आरंभ है ताहले से भली छेली आपण केबे किनिबा उचित नुहे। अति बेसी 2टी किंबा 4टी दांत वाला छेली जदि आपण माने किनुचंती, आपण घरे बेसी दिन से छेली छुआ दे परिबो, आ आपण अधिक लाभवान हो पारिबे। छेलीर बयस 12 रु 15 वर्ष पर्यंत से बंची था। तेणु आपण कम बयस छेली किनले अधिक लाभवान हेबे। छेलीर कल दांतर छेलीर बयस विषय सूचना मिलता है, मात्र मु से विषय आलोचना करूने। सेटा चिन्हिबा टिके कष्ट। आउ जदि छेलीर दांत क्षय आरंभ हो गलानी, प्रथमे मझी दांत जो प्रथम जो 2टी दांत उठीला तार क्षय प्रथम आरंभ हो, तापर ता पाख दांतर क्षय आरंभ हो। जदि छेलीर दांत क्षय आरंभ हो जाइछि, से प्रजातिर छेलीर बयस होउछि से प्रकार छेलीर बयस अधिक। तेणु से प्रकार छेली आपण माने किनंतु नै। वर्तमान आम आलोचना करवा छेलीटी निरोग अच्छी कि नहीं किपरि जानिबा। किणुवा छेलीटी
ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିରୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡଟି ଉପରକୁ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଛେଳି ତଳକୁ କରିଛି ତାହେଲେ ଏକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଛେଳିର ସେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ସେଭଳି ଛେଳି କେବେ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବା ଲାଞ୍ଜ ଉପରକୁ ଥିବ। ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଥାଏ। ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜ ଯଦି ତଳକୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଇୟର ଅଫ୍ ବା କାନ ଉପରକୁ ଥିବ। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେକ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳିଙ୍କର କାନ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଉ ବଡ଼, ସବୁବେଳେ ସେଟା ତଳକୁ ଓହଳିକି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଇୟର ଅଫ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଛେଳି ପଝା ବା ପାକୁଳି କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଛେଳି ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୋବେଇ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଭା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକୁଳି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଛେଳି ପାକୁଳି ନ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ୟା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ନାକ ମଝିରେ ଥିବା କଳା ଅଂଶଟିକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାହେଉଛି ମଜଲ। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ସେ ମଜଲଟା ବହୁତ ଓସାରିଆ ଥାଏ। ଛେଳିମାନଙ୍କର ଛୋଟ ମୁନିଆ ମଜଲଟିଏ ଥାଏ। ତା ଦେହରେ ସବୁବେଳେ ଟିକି ଟିକି ଝାଳ ଭଳି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ନ ଲାଗିଛି ଆଉ ଶୁଖିଯାଇଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ତାର ଆଖିକି ଦେଖିବେ। ଆଖିଟି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଥିବ, ସେଥିରୁ ଲେଞ୍ଜେରା ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବ। ଯଦି ଆଖିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଖି ରୋଗ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆଖିରୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ବହୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ନାକକୁ। ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବହୁଛି କି ନାହିଁ। ନାକରୁ ଯଦି ସିଙ୍ଗାଣି ବହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। କିମ୍ବା ପିପିଆର ଭଳି ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବୋହିଥାଏ। ନିମୋନିଆରେ ମଧ୍ୟ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବୋହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ତା ପାଟିକି। ପାଟିରୁ ଯଦି ଲାଳ ବାହାରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ଯେପରିକି ପିପିଆର, ଫାଟୁଆ ଏପରି ରୋଗରେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାର ଚମଡ଼ା। ଯେଉଁ ଚର୍ମ ସବୁବେଳେ ଚିକଣ ରହିଥାଏ ଛେଳିମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଛେଳିର ଚର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକଣ ରହିଥାଏ, ତେଲିଆ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବେ ରୁକ୍ଷ ଅଛି ଚର୍ମ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗ ଅଛି, କିମ୍ବା କୁର୍ମି ଅଧିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମ ରୁକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ୟା ପରେ ଦେଖିବେ ତା ପଛ ଗୋଡ଼କୁ। ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋବର ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି ଗୋବର ଲାଗିଥାଏ, ପଛ ଗୋଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶରେ ଯଦି ଗୋବର ଲାଗିଥାଏ ଜାଣିବେ ଛେଳିଟି ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଛେଳିମାନଙ୍କର ଲେଣ୍ଡି ଝାଡ଼ା, ସେଟା ଶରୀର ସହିତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଝାଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବ ଛେଳି ତାହେଲେ ପଛ ଗୋଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୋବର ଲାଗିଥିବ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବେ ଛେଳିଟି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି। ଛେଳିକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖୁରା ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଚଲେଇକି ଦେଖିବେ ଛେଳିଟି ଛୋଟଉଛି ନା ନାହିଁ। ଛେଳିଟି ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଛେଳିଟି ଛୋଟେଇଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁରା ରୋଗ ହେଇପାରେ, ଯେପରିକି ଫାଟୁଆ କିମ୍ବା ଫୁଟ୍ ରଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଛେଳିମାନେ ଛୋଟେଇକିରି ଚାଲନ୍ତି। ତାପରେ ଯେପରି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ଗୋଠ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲେଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ଛେଳି ଅଲଗା ହେଇ ରହିଗଲା, ଗୋଠ ସହିତ ନ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଏ ଛେଳିକି ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଇ ଛେଳି କିଣୁଛନ୍ତି ତା ପହ୍ନାଟିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପହ୍ନାଟି ବଡ଼ ଧରଣର ହେଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦେବ ଯଦି ପହ୍ନାଟି ବଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିର ଦୁଇଟି ରହିବ, ଚିର ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଚିର ଦୁଇଟି ସମାନ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ତନ ଭରା କିମ୍ବା ସେଇଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗର ସନ୍ଦେହ କରାଯିବ। ସେ ପ୍ରକାର ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କମ୍ ବୟସର ଛେଳି କିଣିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଛେଳି ଯଦି କିଣିବେ ତାହେଲେ ଛେଳି ଚାଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏ ଛେଳି ପାଳନ ଉପରେ, ଏ ଯେଉଁ ଛେଳି କିଣା ଉପରେ ଆଉ ଛେଳିର ବୟସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଭାଇ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଉପରେ ଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଛେଳି ମିଳନ୍ତି, କିଏ ମାଂସ ପାଇଁ ଛେଳି, କିଏ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଛେଳି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତର ଛେଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।